Вейзерхурз информацион равахда фалгеста назардал харлавен кензестем и вход курье юлахштиок дар хоберта. Студии плита Георгий. Иртух заутен зардай басастис Берлиндер. Бастай сейрак фазватл фарастем мая бачен дис вала хизапарат. Ничи ферух, ниса ферух. Зардирон қайтартық амтарахастуй әнәмәлге болчы рәхті. Арыстады министр Яделборва ва кустуатар хайдылы махшчиогдар перспективонызда хантыл. تخت پویزی آدم مهیه بخل یه روگ بازر تزون دروخس خسند تلی پرویکت زرده گراندیوزون فینال ایفغوت کاری خوصاری رستون در هندربست تمرنق بانسان کود تاستر ولا خیزبون ایرون آدمان سخی کتری تر هفدستو یول هفرتساک در غداول Автора дисестерфе дебестайон хаст дугай абонунгдер. Иронов саттун таплита иссам ахита ката Георгия ранмайге нерфелтерунг сахастун хаст куттой маканенс анфасудга амaqazwatунай. Вейхд валахи забон Ирона даману иул зардамaqargaдар баракбун. Республикая валдар командаганажа нахастам гаска яситтерстеже парадар хайжтам валахи збантестис адам текухе زفگار تو کالدما کارز قاگزینت ترواجه ویت خیزغگه ولاخیز بونوستر تین خسک تستسجه ملازه اما اینو مگز که هازه یازمه فلترمه روخوات باززاین نی یونده سخاتو راید دست جنبارات کد ارواز در آفتان در تئاترالون فضات یمزاگو آدمه صدقای سوالت اما خیس در کار آدم ارباط دست سمای فینوی سمدی سومازال قاگان آتساس فتزاخات باراد واقدر سوزن انوی دیران فرانتاویکتی باراد خادی شتت دست و دونیم اربان برد و در امان قلمه کسنسی رایدیامه تریبونه رالا و دستافی سالون گوی مکت ریسپوبلیکای گارجن تختل ولدر گاماندگنک پریزیدنت گاگوی تالان سرغلوده سخیم والا سیراک فزات مراخاستوی ریسپوبلیکای پاتساخادون اما والا خیز ترساتم فاشیستون گرمانو سویتون سدیس فولا خیزل افدای آستاز سخست ستن افستون پارادیستا قاقن ناد مینیستر گواردی بولگون مراد پاولوف Товарищ министр обороны Республики Южная Осетия, войска Хинвальского гарнизона для парада в ознаменовании 78-й годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне построены командующий парадом гвардии полковник Абараев. Республика Гашин тахтовал در командагенек президент Гаглуй Талан рембердовчтен арфаракот тавалахиз бунецетен. Ацебону нацизмл чифавалахиz ودون روخسنوم آرنبون. وتسوالахистان آدم کوخت بافتت استرارغی. فدبستیم خست خادیشت قباتر دینات امخسار راز نسرت ارگول کنگی ماه کات کنم یرستون قباتر قایتار تندر. بانسان کوتا Гаглуй Талан. Сегодня Южная Осетия вместе с другими странами, сохранившими настоящую историческую память, вновь отмечает святой праздник Победы. Память Великого Дня, который ознаменовал окончание войны и избавление от смертельной угрозы, которую несла народам мира нацистская Германия. خسم خوصالی رستونه آتسد دوون سپار میناده ماگای فلدر و دونه بیره تاتسد استبارخیه سقه باتر دیناده تخیمینگای ایرون لپوته اما چجته خورزخ جنرسد استخستون خورزخته آستن تا رای گرم بسته ساکا کتا سویتون سدی سقه باتر کارت جن نمته پاراد خادیشته ای وسمت زمه آلوگیه سروخس نمته سارتوی قباتر دیناده یخیسن نوم چیز کتا و دونن Гаглуй Талан майран хасыбаны санкутта зарганнер растаджи Донбасса ама Запорожье цисармагонда в сеттун операции цевым қабатрай кай тохканец Ирун лапутадар. И вновь на стороне нацистов мы видим все те же страны, которые сотрудничали с Гитлером
или же были прямыми союзниками фашистской Германии. Они беззастенчиво поддерживают нацистский режим Украины, снабжают его разведывательной информацией, поставляют вооружение, обучают боевиков, направляют войсковые операции и диверсионно-террористическую деятельность, финансируют иностранных наемников. Но жива и память боевого содружества, чувство единства тех, чьи прадеды одержали победу над фашизмом и оставили свои имена на стенах Берлинского Рейхстага. В ответ на развернутую агрессию, рядом с силами, сражающимися против нацистов в Донецкой и Луганской республиках, встали добровольцы интернациональных отрядов. Среди них и осетинские бойцы. Ayqos xusarîristona patsaqadûngî, ema parada xadîşi tesexîr sette kotoy tsitçin renkûn ralewdey ratsewime. Ev settum parada xal raystoy qaqqena de ministrada patsaqadûn edasîna de gamîdê de arengerûn slûjbey mît xud tekte welvetkon averte ema justîtsî ministrette. Goresyak tsiperem ev settum bazay fsettun te haftema gadyeton skolay kursant te. Fitsaxat parada xal raystoy welvetkon averte ministrada kusek sılgoymektedir. Колонну возглавляет старший лейтенант Карина Сланова. Efsetton paradıma çıtçın marşayrat sıdısı xusarîristona sermetta qazaqqaq tizildi ama tirka qazaqqaq efsadı qazaqqaqtedir. Yevli me parada xad raystoy estes paradon xırdı. Sarastırı saxestek kort ama erteni vece efsetton texnike ve donıxsen tankta ama sermagund efsetton maşinete. Çıtçın paradı festet serci tezevgar restek feynerdem ne apırxeste bunu gətlər evzarın kodda berek bunun zerdey rafq adam kerediyen arfa kodda istir ve laxizi bunu çıten. Yin zinetine vardım zinet yürüstüm adamın. Hevi bulavım. Yerim evini şekenelis mi? Kalanla fala. 200% кубов Украины вангула. Я всем желаю крепкого здоровья, счастья, радости, а самое главное – мирного неба над головой. Планировали, как мы будем справлять следующий День Победы. Я надеюсь, что мы победим, и следующий наш праздник будет еще краше, еще лучше, еще веселее. Я надеюсь, что будущий праздник будет более радостный для наших сердец, душ. И эти ребята, которые сейчас защищают рубежи России, вернутся и вместе с нами пройдут, прошагают по нашей площади. С праздником, наконец-то, нанизайца, шаат, джахайца, шаат, ма, хошатан ушамун роптат, ма, фиданна, девят имой, шатмы канам, уджинак победаюна. А он шабола варкара. Наши деды, наши прадеды отдали жизни, чтобы мы так мирно жили, чтобы мы процветали. И дай Бог, чтобы в нашей республике, в России, во всем мире не было войны. И та операция, которая сейчас идет, тяжелая операция, я желаю, чтобы эта операция поскорее закончилась и был мир. 9 мая – это большой праздник, это память, это то, что мы не должны забывать. Захылцы стырдар тухырсыд хевым ирон тугдарнык калт. Фарасты мая хазардирон қайтартык амтарахастуй әнәмәлге болчы рәнқыты. Асыр влазун акцию ясарт сарибар сәрвәлтау хастаны вондан худон рух кайнесті уйбәл вірдгенен. Республика ялкум тайдар фәтсідісті стырфыды бәстайон хәсті фронттым. Сәфіл дәрән фәстемірізді қыннал бантыстийсі райгурен бәстімі. Әмәсіна бұн сәфәдон тәсәрухс номаранс әнәмәлгі болчы сәкам тәббәрзон сискея, әмә сәрістір вәвгеясі хазар вандажы қайтар фырттей. Асазма акции форматы бахастуй ивен зинетті, нәфіді бәсті қаққанжыты архайтқын скея сәрмагунды фсәттун операции. Абуны қайтарты дәр фәлхат кәнін сивғ сарджын митәсәт сард, әмәнән издина дарғай. والله برادرات دم ملگا بولتر رسپوبلیکای فرجت هایالچی در یک اصل بان ماتا سمی آبان آکسی خیاد رایستم و یو ماخن استرکات و من ما و دو نفرت ماخسرم سری برارغه بند как в 41-м мир прикрыт собою, и наша
наша жизнь. Ağzayazma filderkene enemelge polçe aktsiye xayat çirayse u dunnemez ama bundariye xayadişte teskam telfina de sterfe de bastiyon xastiyet sartsari barat xayne wundan çir xasta و دون تخی سرستر زیناد نه ریسپوبلیکای سرج تخیسترای کسترای خواست و ارمسافت دادات پارتریتنه فلا اندر ویدیرانت خزیست تدر باگات زالین را خواستای مکاگای یقو کک باگات بارمین خزیست اما بانسان کتا آخه ماکسیت فرце مخکیار خوایم و دونن سنم تسنوسون کننل. Это Багаев, мой односельчанин, воевал до самого конца и вернулся с победой. Да здравствует Багаев Пармен! مقدار زیاد آندری نفخستم افتا نخست و به نخست خست کنم. Арсой Павел Туганович. Он мой отец. Дошел до Берлина. В 1942 году пошел на фронт. Дошел до Берлина и вернулся в 1948 году. ایرستان نبازد آخم بیدونده سترفه دبستیون خسته زنگه چین باسخت و امبارنس نه آبون کسترته کتسته آبون اربان بردسته تیاترالون فضواته. Каждый год считаю своим долгом идти в честь праздника Великой Победы, нести портрет своего дедушки. Наша фамилия здесь не очень многочисленная. Я считаю, что это мой долг. مخر شدستم زنورای شمایس کات کنم اوش آدمان کدون سعود درات دوی راول دوی کد دوی آبونه بون شمای مخسری بار شرط کنم گوبوستاین مامکوگه کلنا ترخش شدستم شمایت نابو مخسرون ورم. انمالگه پولچه خیادیشته ارمز ترفه ده بستیون خسته ویدیران تخوازیسته تنرا خواستوی فلما میم فاراسته ده استای فاراسته می دوامین استم آز خسته ترستجه ازناج نخمتوخ کنگیه چی بابند وڅ قایتار فسیوه ده خوازیسته تدر ماخ نیکو فیرو خودزن سستر زیانتن راکوتوی گرزیاک فاشیسته روخنانیسته ایرت ایناگار اما زارت راگیدیه چی فماردو دون روخسنم تدر افدفت بوست لاودی ما باش دست میامورد. رو خواستون خاصرتنو داره بارترید. کسی من آسیا سپر دستم مای خست کنه. اشته نظراز مثلا اونارش تیامورد دوی بدره. ما حاصل اپویان یفدف سمشت تا دوی برک سفت تخیست. خشت بدره باز دادست مستی من انا ملگه پول کراید تا وقتی یو اینگن سرتا مسامات یهود کیستا و در مدار مکاستیس که قبول تایست برای باز تایید ولوی سمایز تا متى قبول در گرزی فاشیست کوخیان ملزنیس مخ نقایتار فسیوه دای کتری در سرسترستم آبون در تانقگاگم باقت خدسن اوکراینای سرماگوند خستون اپیراسی در خیادی سنس نفسیوه دای بیرده اما انقبات رای چیفه ماردو دو خزیسته در کاتچنه را خواستوی انملگه پولچه خیادیش شده. Tradicji megeske Hurasi Federacji minevarat xussari rastun farastem maiseten sarsta berek boynonizer. Kadam khundar sadast besteik uhtari ve gademe хсан адамine верте. Сейчас очень сложная ситуация мировой, когда против России объединился весь этот Запад, который ведет просто активную войну, который глумится над историей, над теми павшими. А то глумиться над историей, над павшими, это преступники вдвойне. И поэтому мы не должны позволить им такое сотворить. Мы обязаны просто этих людей, наших дедов, отцов, матерей помнить, чтить и своим детям и внукам о них говорить. Сегодня достойные сыны всего многонационального народа Российской Федерации и тех республик, которые себя считают частицей русского мира, как родные братья отстаивают наш общий завтрашний день. Завтрашний день наших младших поколений. Сегодня мы должны показать пример молодому поколению. Ирон поэзии Рауцев мерте айзелы дыстив Ходкори Республикун стадионы. Кама вағда дивол рейтингун дар телепроект зерді финал.
Vzongfelter telekompaniyre sermagund projekte xayadişçete sal der meyderge evzerstoy setixte İronay vzirde se qutas qaleste İron boyette arf midişçen vatsmiste keskeye. Alaver daftar tetaradun xat qazwatun arxayd bakuttoy semey İron zirdeme İronay vadı kelengenekte xbatsagaya mingay adamte zerdete ama se qode iwusm der nefemengiz. Sedegaj Adam erin berdeste Respublikon stadium, Respublika alıkom tayder ertsedeste xaya dişeten. Ponxat fevzer der falawa menekeske amis etsek berek bunun atmosferen. Yu der enqalma kasens payezi ama proza konkursu ve laxizav çiswezen wemem. Пацахадон телерадиокомпании Ирланд бенегай ақуды кодта алсал дар проекта хадишта архайдма телеунад макашта тасақуздор той комком эфира. Брак бомастер бардина дравдстой республикай район тадар катстерцедаста финалист фарсма балавон нисанен. Республикай район темине вертил эмбелт пацахадон телерадиокомпании Ирамонак хурит батраз. Завод Схимвал знавра Ленингор район та конкурс خادیش تبیر تست республикای район تا امت سرجت آل وارسونه در بالا و دست فینالیست فارسمه هرم بردوابج تا قرکود توی فینال خادیش تنم دودونه آل کمن در ودیه فارسمه چی بالا ود آخم آدیمکت گرده ایرستان زاد خواه ازاد خواه از آدم راستیدن آدم رستی مکاتا یا گوه То есть слово, конечно, значимый проект для егосетинской действительности, для образовательного пространства и вообще для молодежи, чтобы мы и наша молодежь свой язык знали, любили, чтили. Махмед ханам бошит данор дам шучогай норме бочешко канен мафанде шамай ромбула. برک بون کارچن واژه تخسن و دست ریسپوبلیکای کوختریگات پریزیدنت گاگلوی تالان سرخلودیم. مازال راید تانوگ زارک سخست کننای کسی سرماگونده باست تا گندرست پروژه زرد فینال مه. سخسته کوتا تیلیون نادون راز در کنکورس زارگ فینالیست زوزات تیمور. وی فستستر کوخم زغنیمه ارن بردواب چتنبال دست فینالیست سه آخر گنج تیمه. آشه پروژه تنگاخشیاک شش بار می‌دید استفستون کی زغنه تخستانیوت خاطی ما می‌پرسیم این آفتش دستن ما زون آدم راست کد سلاو راست جواب کسان اما ما کفیر و خواهش قم سرازون اما آدم بازون ایرو شمای رزده خویسا کایزاق نه ما بیتیم تبا فینال سمای فتزاق بنا ترایسون آدم زبان خمساون اما چوری زبان فینالیست کسان راید توی سبات ست گند امزوجت سارخ زیناد مثلا بنگه سقوز دار توی جوری ونگ تا کوکویت تارزان خوگات البین گاگلویت ادوارد پلیت سیرگوت بل تالان گادایت لالی راسترودون راوزرستوی کنکورس ولاخی زاودر پروژه فینال رستجه ارن بردوابجت زردت سه آیف زارده روخ سکوتوی ایران استراده زند گنزارک گنجتم. ایرانیوچین اما یوزن ایرانیو کنای آرد ایران خوری میزبارد خورا داردل پر یقار برک بون وقت صد ارتساخات فلدرس ترکف دادر نباخ در تامازال دارتر در وازنن فینالیست آیف باکاست استفینه دوم زفگه پروژه فینال ران خاص کتا پریزیدین گاگلوی تالان پادساخاد سرغلاق بانستان کتا پروژه نسانیوگ فنتسم مای مادالون بزاگه ایران بزاگه برک بونو میمنه نسابی تدر نکستر تدر ستی نخیستر تدر تنگراز ساختوی شالم من نرای کرم بسته نمادالون بزاگم بلون و زاتل وایه ودما ایرستونن سفن نای وی فستراله ود ولاخی زاوتنم تا زغن رستگ پروژه زرد ولاخی زاو سیش چیلخ سات آزمد پس خود سرغلاوگای سخورزخ چن کوتا دیپلومه اما اختصای پریمیه
Dikak binat leverder Ceduanite Valeriain, Amar dikak binat tabatsaksta Bitsente Anastasia. ودونن در leverder Cedeste diplomte amaxtsay premite. Diplomte amazar dildaren leverte xorzakçınır Cedeste finaliste seppetter. Buznıcı festecte xorzakçınır Cedeste dili projekt zerda xorgenç tamamite Grigori Amaciu taksana aftamaya after bisaute Yulader. Республика Арстат коммуналу хазарадым архитектуры министр Ивгод Кори на телеканалу Кумкум эфир студии зуапку тая дал боруэвек кустуат архайдиме баст фарстетл. Сермагунд кустард министр аздахта инвестицион программай дал дихта кудахас сеунцуме, ама вейхах дерзерта Арстадун объектл нерунг баканга кустетефедл. Биазар тестел эцеста хаста бернун кусеж интервью илме фенезан кутта юлахчиак در قدته. Yılzartı Konstantin'in xestem gaskanları rastacı ministra darxan snuk investisiyon programı xastır tsavag obyekten proyektun smitun dokumentacı baset tekanını fedil atsı kostu falan kus ama vaxsır stajyarıv nalzıstı kostete xest kanımı. Были проведены встречи с коллегами из Москвы, они приезжали также и сюда, мы ездили к ним. И на сегодня мы имеем все согласования, и все у нас уже урегулировано в устном формате. И в ближайшее время, я думаю, что с их стороны уже будут подписаны все документы, которые мы здесь согласовали. И после этого мы уже приступим полноценно к строительству объектов инвестиционной программы 2023 года. Arastsavag obyekta yol yığav der taysayium zivgom svalatan ulafen lagir arastad. Obyekt arastadon kustata kontsentner irtikagamaz. Nevasmagas kapat kustata qoma fawaidu min dun irtikagamaz karoma. Falafatzag ulafchete lagir raistester master fidanaza. Sarmagund kamista apatem balon bazgarstata der kubakanui wed. Детский лагерь открывается когда? Детский лагерь откроется летом следующего года. То есть в этом году вы его сдаете и приготавливаете к следующему году? Да? В этом году мы закончим работы, и в следующем году небольшой остаток суммы, переходящий с этого года, он будет закрыт по мере сдачи объекта в эксплуатацию. То есть комиссия пройдет, проверит все это уже в следующем году. Это будет, наверное, февраль-март месяц, и будет полностью вести подготовка к началу летнего сезона. Церанат Арастад насафе яктуалун зинад раздерет нуафен фабрикай территориал Арастсавак церан комплексат сав газ эксплуатации мелавердер цедесте седефен зайфатире. Министр нخستم گسکه سزردیست فیدن آزام نوج در ما یوبی روالات زگون بستخوا Арастад ما ارفنالن و میوال دایما خاریباتی ساقا ونگل آواریون خزرت بنات آرازن رای دایدست نوک церан خزرت. Вопрос по жильцам, я думаю, в ближайшее время с горисполкомом опять будет, с администрацией города, будет решаться с администрацией города. И я думаю, уже по результатам их встреч мы будем судить о том, куда их дальше размещать. Комком эфир студии ма телефон базар той телефонат макаш تدومین دسمازا آگوری دوروازن زاود رازدر امزرندون ترچتر استگمر سرن کد خورزدین میکرورایونه ترچتر سیون خستم گسکا و دودون نفس باور توی زروندم زرندون بنات سنوک سرنت سارازنه فلا ودای فستم پرابلم از کتساگ نیرتد من مگس کنه بونو آقاده کنه موش فرستایل در اومن مدارت در اوش استرویکات شوجسته اوش خجرتا مایجستم Может, чекаше дар канан у дени фароз дар канан бнотай фаивен виктер фалал уша qottaqavas kutchak канан администрация има. Город Церджета Арастад администрад мадзартуй хитсен внгте херз Арастад федл در آتسو گاز کاپیتالون سال سکندر سودست گورت وнгته فاراست. نوگر تازون پروگرام فلگت تا گورت وнгته آرستر سودست دو ناف دونجم. مینیستر نخستم گز که فیدن آزارف نالزست دکگن گوارجون سکولای بست خوایا واریون خوایا آرستاد مدر. آرستادون کست تما کند سودز گورت infrastruktura استراتژی ناخچیا گابیکته سیوه. ارتندس کامونارو ونگل نوگنر کن خید آرستاد فودزن آتساز کرومه. بانسان کوتا مینیستر. Skinvale felladwazem benette madem zmelt kemtëchqen der wa xamret të patsahadun unitarun kustuat vada kanale qapperi sejvert seven snuazën në donet së xsërgjete. Serdegum bun të khedraz ma të khabarani sweldaj në sonimek. Në rej festeme guret të sërgjete në zeni sënsun vadat në tef bun të se dojnë baset të në me khiasat e kënënen. Në mos khëse kokojtan zhela ju lfët sak der taj bo felvert të hatsakh shqia qëttajë a khadën zinat.
Nuazan dune fandan tever der cedesine goret Adam filder kemizmel achen benette park te amaskvirte hede beteiste fons fandan و دنبای کوت گورت نوازن دونه خط هلمه همنر انتف بونت آدمن فادات و زن ستک دنبانازنن. В прошлом году по поручению президента республики Алана Эдуардовича Гаглоева было дано поручение проработать вопрос о установке питьевых фонтанчиков в местах массового скопления людей и отдыха людей. Данный вопрос был проработан. Водоканал совместно с руководителем Комавтодора тоже оказал нам содействие. Огромное ему спасибо. 2 питьевых фонтанчика были установлены в районе Привокзальной площади. فانتان تا سیستم آفت آرستو اما دنیا میدک سو فیلتراتسی گند و مگسکه و سخدک اما خرزاد و دونای پادسا خادون اونی دارون کستاد وادا دو و سورتا خوبل توالیری نومل اولفن بارجم همن سوی بونت فتیز غوکنه بیر آدم و دون نمت ثابت تدر آتس خورس قطاقل والدایتنگ در راینس کستر تم و من اما سنر قازگه اما تیز غوکنگه فاداتی سدوین باست دنن Ten вкусный доводи. Эзи сардам гулят камма модима мафадима. Эрнайзон фантом ками майдом бонашчан. Ez arachma meebaltia park гулят камен. Хорс парк сарстой. Сардив кошава див гот фонтанчик этэй дом бонажстан. Ten хожуш асвартой. دون فاندان تمافزند آفتاستان سرازمت نوک فلادوازن بنات آرستر صدوم در همسسور نقود فزند آفتومبیلون فندکت آرستات ام اکسپلواتاسی کمیته سرغلا و گبرات آلامه همی سخص کتو وادا کانال کستواتی میومه نربلزت تن امخسنا دون ترانسپورت مچین قلمه کسا و دونن فادات وزن دون انار غیبانازن هفتماز دون گارز در رایسن سردن تفمونت آخر فاندان توزست پاپولارن کد ریسپوبلیکای سرجت آفتا واجد خسندر سیم آرخاینو تنگن سون سمی دنبانا زویت خیقه کنوب گل سال در سکوندن خدسن نوازن دون فاندان تماور در توزست سکولا تراز مدر وادا کانال کوشت تمام بلون واگ مرکوتوی بیانیرون بارج امسکویرت فاندان تایس و دونده Полностью был отремонтирован фонтан, который Фатима, это тоже в сквере Коста Ливановича Хитагурова, и один фонтан это по улице Мамсурова. У нас еще один фонтан есть в программе, это фонтан в районе текстильной фабрики на улице пересечениях улиц Лермонтова и Революции. Еще один питьевой фонтанчик, который был существующий, но не работал, это в районе сквера памятника Коста Ливановича Хитагурова. Мы его отремонтировали тоже в рабочем состоянии. Пацахадун унидарон кустуад вода канал кушче темасиденс адамме самай махалуй эма мазал кануй фондантам. ایران فسیبت کتری ترمخیس و دست سپورتال خستمایی وادن درمن درز دخنتم. اما تارادون خاطفینن کتوی سفلتر زینادم برزوندم وزاد نرتا کافت دست نیادم. زیناگار کلتوره هزار خاریوگرافیون انسامبل آرورون افزونگارتیستر زدختست قرسی چرکیس و وقت سوک فستیوالی. سرانسک اخت بافت دیس مازال گراند پری. لینینگوره رایون ادمینستراتسی اختاری و گاد کدبانسان کدتا و مگسکه کالکتیون تشچنار خایدن کنن سمبلونارخ میندارتر در کند سوزن آلوارسگ خوز نوگس فلدستادون برزند تستنه نسانن. افزون کافک کنجته تا خورزخ چنرسدست کاد گراماتتی. لنینگور رایون ادمینستراتسی سرقلوگ جیتیلاریون فیمبل زیناگار قوی کلتور خزار خاریوگرافیون انسامبل آرورون کالکتیوی ممکتسی آیوادون کختاری و کنگو بوسوی تلاسکو افزون کافچه تران بلتوی گران پری اما فتسگم گب خانه دیپلوم ریپت آدم مرسان شمیاخم اشتربنات دنسارت کنوی فدابوندر قوی فلسفه فدابونان آردر شوجی بیمن مملکت سیزال دسته رازمشاویچ نوجد در خزدار مشتر درن تشیدن تفیلین که استشار دومیده اما آل کماندار یزار دا خورجینا دا ایجا کنجی مزن بوزنگ جوجستا لنینگور رایون ادمینستراتسی سرغاوک بوزنگ جنخسته زاختا کالکتیو آیوادون کختاری و کنگو سویت ласкоян разга фалтер قوملاد مستر خای باورد با خستن تخی Благодарность объявляем директору Дома культуры село Цинагар Ленингорского района Усоеву Ласко Гивиичу. بوسوی تلاسکوبان سانکوتا زقفزون کافچه دستر بر دینا دراودستوی آخر ماشتابون فستیوال خواهد رایسن قطاقمه اما سبون سیس ریسپوبلیکا اکاگه راودیسن رایون ادمینستراسی کختاری و گاد نفس باورتا زقدارتر در کالکتیوان کند سوزن امبالون خوز اما قوستار کافچه تخورزه چنرسدست لینینگور رایون ادمینستراسی نومه گراماداتی سریمونی فود انسامبل آرتیست سخست کتوی سال در نومرم
نالورد كروم باخدسه خرزيزر